ममता बानार्जी केंद्र सरकार आपण भावुଛନ୍ତି कि पश्चिमबंग गोटे बड़ एक्शन हम बोली आर्टिकल 356 लागू करा जाई पारे धारा 356 आप तो पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट आप आर्टिकल 356 ଦେଇକି जो व्यवस्था अच्छी से व्यवस्था पश्चिमबंग में अच्छी कि तेज द्वितीय कथा हूँ येस ममता बानार्जी विरुद्ध में गोटे क्रोध क्षोभ इवन सिविल सोसाइटी भितर जागृत होती ता सत्वे विधानसभा पूर्ण संख्यागरिष्ठता खाली ना 280 विधानसभा 215 सागे अच्छी टीएमसी रहा कथा हूँ टीएमसी भितर जदि किसी विद्रोह हो पारे ये कथा को प्रश्न कर पारती कथा किंतु सेठे गोटे आईन श्रृंखला संविधानिक व्यवस्था भूषुड़ी पड़ी एपरी कहबार तो कौन कारण बीजेपी पक्षर प्रथम आंदोलन पर सिविल सोसाइटी पर बर्तमान जहाँ हूँ बीजेपी करुच्ची बीजेपी से मुख्य विरोधी दल तो काली अमित शाह को भेटी राज्यपाल तो कल्पना जल्पना प्रकाश पाउची कि जेहेतु पूर्व राष्ट्रपति संपर्क सूचना देते जे से व्यथित एवं भयभीत तो किसी गोटे ड्रास्टिक एक्शन हो पारे नहीं नहीं राज्यपाल होम मिनिस्टर को भेटा मुझे समय से गोटे यूजुआल कथा बोली भावी कहीं राज्यपाल कम कौन राज्यपाल केंद्र को विभिन्न विषय विभिन्न प्रसंग में पश्चिमबंग जहाँ स्थिति होती से संपर्क में केंद्र सरकार को जनइबा गोटा दायित्व से हिसाब से स्वराष्ट्र विभाग को सी जनाती राष्ट्रपति की जनाती तेणु से यहाँ सत कथा पश्चिमबंग राज्यपाल व्यक्तिगत भाव में ममता बानार्जी विरोधी भितर ममता बानार्जी भितर संपर्क अत्यंत खराब अवस्था अच्छी यहाँ सब जना अच्छी ता सत्वे से निश्चित भाव से भेटला गोटे कथा राज्यपाल भेटिया केंद्र स्वराष्ट्र मंत्रालय कोलकाता पुलिस कमिशन विरुद्ध में स्वराष्ट्र विभाग पक्षर गोटे किसी प्रोसीडिंग का व्यवस्था भावी नोटिस दि जाइए नहीं पारे कि ना जो भाव में से परिस्थिति की हैंडल कर लोक विरुद्ध में जोटा कि पुलिस कमिशन हिसाब से ठीक कंडक्ट करना ये कथा भाव कौन सब दर्शे गोटा कम हो पारे द्वितीय देखिए जातीय मानवाधिकार कमिशन गत काली पश्चिमबंग पुलिस कमिशन को नोटिस कर जो दिन है नवान्न अभिमुखे यात्रा है मार्च है से दिन परदिन बंद में जो भाव में पुलिस एक्शन हो लाठीचार्ज होती ह्यूमन राइट्स बहुत खराब मानवाधिकार क्षुद होता संक्रांत गोटे अभियोग यही सब भितर आप गोटे राज्य राष्ट्रपति शासन करते दीटा जिन क्राइटेरिया देखा पड़ा अच्छी अवश्य गोटे कथा हूँ राष्ट्रपति शासनटा पार्लियामेंट उभय गृह गृहीत हवा दरकार आप राष्ट्रपति शासन करदे यहाँ निश्चित चैलेंज हम मतलब सुप्रीम कोर्ट में ये दीटा ऑप्शन अच्छी आपण राष्ट्रपति शासन करेंगे जहाँ विधानसभा को सस्पेंड कर राष्ट्रपति शासन हम गोटा नॉर्मलशिप बिना करे ये गोटे करे सब को छाड़ीदेले एमती आंदोलन जदि थमीगला पुणी ममता बानार्जी सरकार करेंगे 5 वर्ष पूरा करेंगे भारतीय जनता पार्टी विरोधी दल रही भी गोटे कंडीशन हम ना आपण भावुं ये गोटे निर्णायक मोड़ को नब भारतीय जनता पार्टी ये घटना को नहीं नहीं देखो तू बीजेपी समस्त प्रकार चेष्टा करुच्ची घटना को लेकिन गोटे एभली स्थिति करने जो थी कि ममता बानार्जी मुझे व्यक्तिगत भाव में विरुद्ध क्रोध आ जाए भाव में सी घटना को हैंडल कले से निजे होती हेल्थ मिनिस्टर से कहीं भी लोक कलिकता सहर में कहीं भी सिविल सोसाइटी कहीं भी कार्य को समर्थन करें ना आप देखिथे जो कलिकतार सिविल सोसाइटी बहुत वेरी सेंसिटिव सिविल सोसाइटी से संक्रांत बीजेपी संक्रांत गोटा बहुत आग्रह था देखते आप वेस्ट बेंगल बीजेपी किसी आसन विभिन्न जगह पाते कलिकता सहर से प्रवेश कर पारे यार कलिकतार सिविल सोसाइटी भारी सेंसिटिव से चाहते किंतु यही घटना निश्चित भाव से बहुत क्षुब्ध होती ममता बानार्जी कि अर्थ नुह गोटे राष्ट्रपति शासन हाँपाई कि जो क्राइटेरिया दरकार एवं यहाँ निश्चित भाव में चैलेंज हम एक केंद्र सरकार भी जानती पार्लियामेंट उभय गृह से पास हवा दरकार अवश्य
राज्यसभा बर्तमान तांकर ହେଇଗଲାଣି ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ହେଇଗଲାଣି ହୁଏତ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଲୋକସଭାରେ ତାକୁ ପାସ୍ କରେଇ ଦେଇ ପାରିଲେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁନି ଏଇ ଘଟଣାରେ ଯୋଉମାନେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚଲାଉଛନ୍ତି ଯେମିତି ଜେଡିୟୁର ନୀତିଶ କୁମାର ବା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ସରକାର ଚଲାଉଛନ୍ତି ତେଲୁଗୁ ଦେଶମର ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁ, ଏମାନେ ଏଇସବୁ ଘଟଣାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନକୁ ସେମାନେ ସାଧାରଣତଃ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତିନି। କାରଣ ସେମାନେ ଗୋଟେ ସରକାର ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରକୁ ଗୋଟେ ସୁବିଧା ମିଳିଯିବ। କାଲି ସକାଳେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ବିହାରରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ହେଇପାରେ, କାଲି ସକାଳେ ତାମିଲ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ହେଇପାରେ। ତ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁ ଆଉ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ମତ ରହିବ। ତେଣୁ ଏତେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ ନବା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପାଇଁ ଏତେ ସହଜ ନ ହେଇପାରେ। ବାବୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମମତା ବାନାର୍ଜୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ବେଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଜଳେ ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ, ବିହାରରେ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ, ଆସାମରେ ମଧ୍ୟ ନିଆଁ ଜଳିବ। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେମିତି କିଛି ଘଟଣା ଘଟିବ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ସିଏ ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସିଏ ଯୋଉ ଚାପେରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଦିନ ଯୋଉଦିନ ସେ କହିଲେ ସେଦିନ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେଠି 12 ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ ଚାଲିଥିଲା। ତାଙ୍କର ଛାତ୍ର ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସର ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ସଭାରେ ଏଇ ମନ୍ତବ୍ୟ ସେ ଦେଲେ। ସେ ଯୋଉ ଚାପର ସମ୍ମୁଖୀନ କେବେ ଏଠି ଯୋଉ ଆଗୁନ ଲାଗୁଛି, ନିଆଁ ଲଗାଯାଉଛି, ଇଏ ହଉଛି, ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରସ୍ତାବ ହେଇଛି, ଏଇଭଳିଆ ଯଦି ବେଙ୍ଗଲରେ ହବ ତାହେଲେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ହବ। এই କଥା ସେ କହିବା କଥା, ସେ ପରେ ବି କ୍ଲାରିଫିକେସନ ତାପରେ ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ମଧ୍ୟ କଥା ଜଣେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପଦରେ ଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଭଳି ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେବାଟା କେବେ ବି ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ, ସ୍ପୃହଣୀୟ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ କୋଉ ଦେଶରେ ଆପଣ କହିବେ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିପାରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆସାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ମୁସଲମାନଙ୍କ ନାଁ ନେଇକି ଯେଭଳି କହିଲେ, ଗୋଟେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପଦବୀରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସମ୍ବିଧାନକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଶପଥ ନେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ନେଉଛନ୍ତି ୱିଦାଉଟ୍ ଫିୟର ଆଣ୍ଡ ଫେଭର, ଆପଣ ସମସ୍ତ ପ୍ରତି ନ୍ୟାୟ କରିବେ। ସେଠି ଗୋଟେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ନାଁ ନେଇ ଏପରି କଥା ଯଦି ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିପାରିବେ, କହୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ, ଯୋଉମାନେ ସମ୍ବିଧାନିକ ପଦରେ ଅଛନ୍ତି ଯଦି ସେମାନେ ସମ୍ବିଧାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ନ ବୁଝିବେ, ଯୋଉଟା ଶପଥ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ପ୍ରତି ଅଙ୍ଗୀକାର ନ ହେବେ, ତାହେଲେ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ତେଣୁ ରବବାବୁ ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେଭଳି ଗୋଟିଏ ଘଟଣା କିଛି ଘଟିବ ଯଦି ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନ ହୁଏ ବା ନିଆଁ ଜଳେ ଯାହା ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ, ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ତାର ପ୍ରଭାବ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ପଡ଼ିବ କି? ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ କାହିଁ ପଡ଼ିବ? ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ହୁଏତ ଇମିଡିଏଟଲି ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଗୋଟେ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଧରଣର ବେଙ୍ଗଲଟା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପ୍ରୋଭିନ୍ସ, ଗୋଟେ ସ୍ମଲ୍ ଷ୍ଟେଟ୍। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଠି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ। ଆଠୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତି ମଣିପୁର ହେଇଥିଲା ନା ନାହିଁ? ସେଟା 150 ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛି, ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଘର ପଡ଼ିଯାଇଛି, ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଉଲ୍ଲଗ୍ନ ହେଲା, ସେଠି ଅରାଜକତା ହେଲା, ସେଠି ବି ସମସ୍ତେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନ ଦାବି କଲେ। ସେଠି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନ ହେଇଛି? ହେଇନି। କୋଉ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଆପଣ ଏଠି କରିବେ? ସେଇଟା କରିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ନା। ଆପଣ ଏଭଳି କିଛି କରିବା ଉଚିତ କରିବେ ପାରିବେ ନାହିଁ ବା କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ, ଯୋଉଟାକି ଭୁଲ ପରମ୍ପରା ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ବା ଅତୀତରେ ସେଇ ଘଟଣାରେ ହେଇନି। ଆପଣ ଗଲା 15-20 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଦେଖିବେ, ଏଇ ଯୋଉ ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନ ହଉଥିଲା ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ, ସିଏ ଅଛି କି ଆଉ? ସିଏ ନାହିଁ। ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନେକ ଦିନ ବହୁ ଅଂଶରେ କମି ଯାଇଛି। ସେଥିରେ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ଯଦି ମଣିପୁର ଆପଣ କରିନାହାନ୍ତି, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ? ମଣିପୁର ଯଦି କରିନାହାନ୍ତି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ତାହେଲେ କାହିଁକି କରିବେ? ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବ ନା। ତ ରବାବୁ ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ଆଉ ବେଶୀ ବାଟ ଆନ୍ଦୋଳନ ବନ୍ଦ ହବ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ କଥା ହେଇଥିଲା ଦିଲ୍ଲୀରେ ନିର୍ଭୟା ଘଟଣା ପରେ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯୋଉ ଆନ୍ଦୋଳନ ଫାନ୍ଦୋଳନ ହେଲା, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ନିର୍ବାଚନ ହେଲା, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ସେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି କ୍ଷମତାସୀନ ହେଇଗଲା, କ୍ଷମତାଚ୍ୟୁତ ହେଇଗଲା। ମନେ ଅଛି ନା ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର? ନିଶ୍ଚିତ ହେଇପାରେ। ସେଇ କଥା ବେଙ୍ଗଲରେ ହବ, କାରଣ ବେଙ୍ଗଲରେ 2 ବର୍ଷ ପରେ ନିର୍ବାଚନ ହବ ନା ନାହିଁ? ସେତେବେଳକୁ ସ୍ଥିତି ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ସେଠି ହବ। ତେଣୁ ସେମାନେ ମୋମେଣ୍ଟମଟାକୁ ରଖିବେ। ବିଜେପି ଯେହେତୁ ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ, ସେ ମୋମେଣ୍ଟମ ରଖିବେ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ସବୁ ଭିତରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବାମପନ୍ଥୀ ଦଳମାନେ, କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ସକ୍ରିୟ ହେଇଛି। ତେଣୁ କୋଉ ପ୍ରକାର ରୂପରେଖ ସେଠି ହବ ଆପଣ ଆଜିଠୁ ତ କହିପାରିବେନି। ଆଜିଠୁ କହିବା କଷ୍ଟକର। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ରବବାବୁ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ପାଇଁ, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।